गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। ये दिख रहे हैं आपके सामने लाइव पे पेश कर रहा हूँ करेले की पत्ते, करेले की पत्ता, जिसको आप कभी कभी उच्छा पत्ता भी बोलते हैं। देख रहे हैं आपके सामने लाइव पेश कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये है बासमती चावल, जिसको आप आतप चावल भी बोल सकते हैं। बासमती चावल ये भी मैं लाइव पेश कर रहा हूँ आपके साथ। इसको गरम तेल में पकाना होगा। उसके बाद इसको बड़ा बनाना होगा। हैं, जैसे आप लोग इडली बड़ा, सांभर बड़ा बोलते हैं, इसे इसे उसी तरह बड़ा बनाना होगा। आपके पास मैं लाइव पेश कर रहा हूँ दोस्तों। গুড মর্নিং, নমস্কার বন্ধুগণ। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা লাইক, শেয়ার, কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করে জানতে পারেন। এই দেখুন উচ্ছে পাতা, যেটাকে আপনারা করলাও বলে থাকেন, গ্রামের মানুষরা করলাও বলে। উচ্ছে পাতার বড়া হবে। একে ধুয়ে রাখা হয়েছে। এই দেখুন চাল, আতপ চাল ভিজিয়ে রাখা হয়েছে, ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছেন, আপনাদের সামনে লাইভ পেশ করেছি এবং করতে চলেছি। উচ্ছে পাতার বড়া, হ্যাঁ, একে মিক্সিতে মিক্স করা হবে। এরপরে কাঁচা লঙ্কা, কালো জিরা, নুন দিয়ে গরম তেলে ছাড়া হবে। রিফাইন অয়েল, সয়াবিন অয়েল, রিফাইন তেল তাতে ছাড়া হবে, দিতে বড়া হবে। সেটিও আপনাদের সামনে লাইভ পেশ করা হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। টাটা, বাই বাই।